تفنجل عيالله ጎንደር ለወይኑ ገንጽልዎም ኸይዱ ይኝ ያጸቀው ጂጂ ይቅርታና የዘመነ ካሴ በአካባቢ መርጠዋል እሺ ምርጫ ታይቆ ቴንክ ዩ እና አባላቶም አይነት ጽንዓቲ ርክቢ ለይብሎ ተሓደ ለወይኑ በቲ በወሎ ተፈንጭሉ ናዕሉ ታይስሙ ላንገርገረ ስልጣን ናምሐዝ አውያቱ ላወ ተሓደ በቲ ገጽለሎ መንዳን ይሉ አፈር ገፊ ምን ይሉ ስልጣን ላበለ ላጎምጎመ ላ ተርአየ እርሰ በርሶም እሞ ካብ ሓንቲ ቀጠና ካብ ክልተ ቀጠና ለላዕሊ ክቋጻጸሩ ኣብ መንገዛ መሬቶም ህዝቦም ሓቂፍዎም እዩ ኣብ ልባሃል ቦታ ምን ዓይነት ሙቭ ሌተር የሎም አካላት مساعتهم خوينا حزب إثيوبيا تلعيلو ويو العبي أرى حزب إثيوبيا نقيو لي فاراي خوني كوفي لو تطعمو يبلع للو خفو يعوت ينبر له حزب إثيوبيا تلعيلو ويو من مواقاي ولي عدا يمرح لي مريحوس برايم مينستر بدقم بوشتم همزي غير خامن اس لو تعيمتي تسفا يولي من يولي اوكي تسفا ندحر لي يولو ليتس دو ات ندحر لفراسه خوينو ندحر عقم لي يولو خوينو ندحر خيلات لي يولو خوينو سي كاب تግራይ አማራ ክልል ይቀርብ ይዲ ለፊንፊኔ ለ4 ኪሎ መጻአና ተቀልቀልና ቀረብና ላልኮ በመፍካርኮ አመታት ተቆጽሩ እዩ ቲያቶምቶም ናዩ ዓዲ ሰባት ተዋጋዕቱላ አፍታ ቋጥኞም ኮፊሎም ካብሶምንስ ካብ ዓርብ ጨግሮም ይቁናኑ ቀዳሚ ሰንበት ይጠስሙም ተጠሲሞም ይቅሕሙ ካው ሃሪሶም ይሐድሩታ ንቅንቅ ኢሎም ዲዮም አትዮም ዲዮም አዲስ አበባ አታዊ ሶ ኣብ ተግባር አቅም ላይ ሁሉ ለተዳኸመ ህዝብ በሙሉ አኽንቱ ፍልወሎ አካል ተኮይኑ ሲ why don't they just walk in قلل يخون يدي walk in مقبار simple كوي بقى كل فرسة انت خوينو درق هاميدي خوينو فلاي غيرهم كوي خوني هو حتى دي سابعات ياتم walk in يوم غيرهم لفرسة منقست اللي واقالي يقولوا لي نقانق لي يسرح الخان حرت أمن خوين السوء خاطري السوء خواني للرأي له دقافنا أبي الخا ستاديوم ملو تغطق الخا فيفا لا الخالتو الهزبي حيزغس مز هزب زي خوين الناس مزو نايو تقالا ساي خوين الناس أبزبوت هزين واتسحين الخا I don't know why wasting time na أنا معلنا عاقمي تاين قبر لنا أنا عاقمنات أمن تاي وصيحنيو تايني إنا من يلوات أنا ببيقت يلوات أنا لبن نقرسي كسر حيتا خالينيو هان نقهوي مشاتي التوقع والقايت تلين لسخايا ما نمسا بحيمي لوك الناقر نازالا بس يخلنا إيروبنا منا من قد أي تسمعي كاو أنا تقرأي هاجرية للي بلك السبعة include لي قبر دي خوين ويمس هم توشت نسمع لنا already تشيتنا هنا لإرترا تهجرنا لنا خوينا سلا إرترا لخدس أبوتو يلولو لنا نحسب لنا خوينا I mean أنا لتكي personally لتكي what do you think do I أنا سي تأيو لسمعني لخا تحسب هم قوال زالان بساتي لا حنت قوال زالان بساسي وي حنت قوال إيروبس أنا تاي سمعني مسلك كاسخانة يخافوكس والقايت راح خوينو أنا ترسعه تهجيرك قري سوق تلتلخاسي أنا هم تقراويتس تاي سمعنو اللي مسلك كاتيلاتكس تاي ملسخه أما تشايخني يخسخي it's okay شعبيا تقامي يبلع كله يستي كله يخدنا كله يرقص كله بجت يخفله كله دموزخي تايسي إن خديو ملسخة what is it thank you ريت أشوف قولي بعد خي كايدي أنا خزارة بنت أوكي العالم ممسي كورة بومبر حد بريقة هابيو هكينا وانا ميقال في الرياض تزاربكم أتزارونا
أنا نيجي محاري تزارب كلهم حدا عينة حسابي زلكم أنا زاروني ሲምባ محاري تزاربن كنا سرعات بقى ማሪ አንድ አይነት ስለሆነ አንድ አይነት هذا جزء بليس هذا جزء ማሪ ተናገረይዋ ግን አጀንዳ ግን እስተማዕራርዩ ፍሬየ سرعة أنا سمعت መሀሪ አንድ ጊዜ እንትና ተኬድ ነገርና ከዛ አንተ ነው የምትናገረው ሀሳቡ ማለት شباب ما قال لها ليه كوين أنا بعد ኦኬ أنت أين وحل كان أنا خلت دقيقة يا محاري خلت دقيقة أين وحل كان مغنياتو تيجي صبغ حتى خاتيتكي تيجي حافتي شو ما يقولون العلك سلز حاتتكني أنا دسي زبلني كم زي عينة حتو كتسالة تزحتت من فراجي زي تصلم بران حاتيت كنس أبزي زلة سب من على تبزل على زلو يفولتون يوم أقات أم زي سمع خلنا نحكوين كجن يروبن زلام بسان من الوقت تمو تولي دوم زعويون كنداي بدفرت زقلص و معلتي لنا أبزان دا جزان دا دولفين برهنا حونا مسي خلو فيتني في زحاتت كوانا فيكتم زخنا محبرسب وريد كدو كم غيركم هم تورد بقى يسلك اسئلكم يسلام بس اجزع حيت شقطوا بليز انا خمس عين الشقط واقع يقولون اي رب سمعك كلها تحت الله بقى سيمبا اسنحمو شقط بدوكو ተኬዬ ላንተ አይደለም እሷ በእውነት ጥሬ እንደምትል ነገራናቸዋል ባይዘው ባለፈው ዶልፊንም እኔም ተናግረናል አንተ ምን እንደምን انا سيب لك له معالتاوي كودا فري صمرو غيركم زلخم سي اندحر نحنا معراب تግራይ اوريدي صلاي يحزبو فري صلاي سلاز حزوس صلاي بقى تمازابيلنا لنا اب سلام اندحر اتيخا ግን ዝሁሉ ስራሕተ በሰላም ዘለኻ ሲ እዞም ማሕበረሰብ እዚኦም ዘይምለሱ ሚት ግበር መንኻ ይቅርታ ኣብ ዓዱ ዝተፈናቀለ ሰብሲ ብቕርት ማለው ነው ዝኾነ ገዛ ሓደ ሰብ ኣሪመዮ ኣነ ትዲኤፍ ዝብል ሓደ ቆልዓ ከምኡ ኢሉ ይዛረብ ሰሚዐዮ ቀጥታ ደይበ ኣሪመዮ ወንጀል ስለ ዝሰርሑ እዮም ኣይትበሉ ፕሊዝ ዋ ኣብ ካሊእ ክንሽቅጥ ንኽእል ኢና ብቪክተም ግን ኣይንሸቅጥ ኣነ ሓደ ኣፊቱ ኣይተመለስኩን በቃ ኣይተመለስኩን ንኽምለስ ከዓ ኣይቃለሰለኹ ሞይተ ተደርብየ ዝብእ ተበሊዐ ካብ ሽሬኻ ኸይድካ ካብ ኣኽሱምካ ኸይድካ ወለድኻ ካብ ዓድዋ እዮም ደስ እዩ ዝብለኒ ትግራዋይ እኮ ኣነ ምዕራብ ትግራይ እዩ ካብ ደስ ዝበለኒ ቦታ ወለደይ ዋላ ይኺዱ ብጣዕሚ እየ ዝኮርዕ በዚ ኣጋጣሚ ፖለቲካ ሸቀጥና ኢልኩም በዚ ናብ ቅሸት ናብ ግዛዕ ናብ ሃይማኖት ኣይትእተው ፎዕ እዩ ዘብለኩም ንባዕልኹም ምዕራብ ትግራይ ንኩሉ ትግራዋይ እዩ ናይ ትግራይ እዩ ኢሮብ ናይ ትግራይ እዩ وتግራዋይ ዝበሃል መንነት ኣለና ብኸባቢ ኣይትጸጉዑ ፕሊዝ ኣብኡ ዘሎ ማሕበረሰብ ይመውት ኣሎ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ዘለዉ ህፃውንትስ ይሞቱ ኣለዉ وبግልጽ ኮሪና የሚና ንሕና ክሞቱ ዓድና ሙለሱና ስርናይ ጥራሕ ደርቢ ኢልኩም ላይ ትኸዱ ዝሕረስ ዓዲ ኣለና ዓድና ሙለሱና ኩሉ ዞም ህፃና እዚኦም ቪድዮ ሰሪሐሎም እየ ብተደጋጋሚ ኣነ ካብትን ኣነ በዚታት ኣይሽቅጥን ኣነ ብፍጽም ታይ ገብረለይ أنا نداوه أنا ولدي بزب نداتولع سي أو زلو تمازبلاي سي بقى صمدو سلت تغبر ما خملس له خا صبو وصمدو تزغبر نيرو حمران كالن كبابتا تمليسن استوسنا راويان ادباي ادريس تزيملس سايسمعك اخون كتقول انكو تحطو زي كالي خباب معراب تግራይ تمليسس استوسنا 4 دين 5 7 ከተማታት ጣቢያታት እንደዚህ ተመልሰን እሷ አሁን አላወቀችም ያንተ አስተሳሰብ ስለ ጀነራሊ ነው ኦኬ ይቅርታ እሺ ኦኬ ቀደም ደግሞ እኔ ቀደም ፍሬ ይሄ መሐሪ የደይበዮ መሐሪ ደይበዮ ኣብ ታሕት እንታይሉ ተውርድንለኹም ተደጋጋሚ መስወረደ አደይበዮ ኣነ መሐሪ ምድያወይ ጌጋ እንድሕር ኮይኑ አደኖ ንምንታይ ከም ዘደየብኩ ኣይተድዩ ኣብዚ ገዛዚ እንድሕር ክድይብ ዘይግቦም ሰባት ኣይፈልጦምን ኣነ አደይበዮ ደይብ ኣውሪድኩም ንስለ ዝበለ ካሊ ግን እዚ ጃህራ ኣነ ወና ተቃለስኮ ዝመጻኹ እየ ይቃለሰለኹ ጃህራ ኣይኮነን ኣነ ጃህራ ዛሪዮ ይፈልጥን ግዛዓለና አንተ እውን ዘልዕልኮ እንታይ እዩ ከብዲ ይፅሮ ነይሩ ከምኡ እንድሕር ኢልካስ ትኽክል ኢኻ ኢለዮ ንምንታይ ሲ ነዳዳ ኣተወ ኢሎም ዘጉሩዕ ተጋሩ ሪአለኹ ኣነ ፍሬ ኣታ ዝኣተወ ተወስቕ እንደበሉ ዝብል ድሕር ኮይኑ ትግራዋይ ግን ዓሽካ ዘእተኻቲኻ ስቕ እንደበል ነዳዳእቱ ግዛዓቱ ሱቕ በሉ
أنا كل جزء يزارب درون أتو جزعنا أتو ويا تجري مسائل زي أتو من كودهم رقيسكم يبدأ جزارو زلهم من كودهم رقيسكم من قصة سراوي تزارو أو خلا خاجن تكيه زي أتو مبالك واقع جيجا كوي ولا كان له زي أتو فمن دحري لكم أوكي أنا عنتا ولا كان له مسيلك نمنتايس ندادا أتو يلوم زحارو تجارو عريق له ولا كان له تجرايس نمنتاي ندادا يأتو وا ندادا قال ولا خالي زي أتو هاي مالتيو أتو زحرو قسم دحر لي سي كم يجر كان أنصار حزب تجرا أنصار حزب تجرا يسلف زول ولا كان له سيمبا ندادا أتيل كانت تخريها مدحانيت أتيل كانت تخري إزيز قبر ندحر كوين منقص تجراي برافو انت آتي خوين بتخكل عنتو جنا أتخلقوا سي سعره ونيروزي أنا آتي لي آتون رقص أني أكون قليل ليو آتي لي زوجر اعتقراوي كتر خلها قل سخفي بلكا لا يلوت يزول كعا نماني خالو تختمس وابس بوليتيكا نفله عنتو خاسين باتايتو نيركا تسعيرنا هنا تسعير يلكان وين الكهاب هزو تقراي تسعيرن كنقركا بوليتيكان هزبن فليكم كتزارو ندح زي كيلكم تسعيرنا هنا بنيشتي فينيت جيروس كتفنا يخليو من دا حزوه سيمبا تريلي هذا بنصقنا دقفو مسل كايو بفنيت جيرو كتفنا ريخالو بفنيت جيروس كتفنا يخليو من دا حزوه اسكا حجي محبرسب اي طفن اسرائيل زخلو مسائل تعاطيقه فلسطين كتطفو ما يقالت 3 مليون 4 مليون بكندا خوف بلا غازا حمخش تجيراتا تمليسا يمليساتهم اتايساتهم يبلكالو بوليتيكالي حجي تقراي اي سعرنا عندي خاطب زي لخص انا سعرتين تسعيراون يتفلط بتاريخها بقى موزي اذا حجي حمامي زي بقى حمامه يكون حكمنا يدليكم نو صنع بسيبا تسعيرا اي تبل أود تسعيرنا بوليتيكالي تسعيرا بعلها انا ايده بين بلصقنا كوين ايده بي بلصقبل مسل كايو تقراي اي تسعرتن يملاو يጨርስና ለተኪ ሰጠዋል ተኪ ግን እኔኮ ብልጽግና ራሱ ኦፕን ደብዳቤ ምን እንዳልኩ ታውቃለህ ብዙ ቀን ደብረጽዮንና ሞንጆሪኖን ተቀብሎ አርፋችሁ ተቀመጡ ነበርኩ ሰውየውም እኮ እኛን የሚያምሰን ሞንጆሪ እና ደብረጽዮንም አለመቀበልኩ ሌላ እኮ ምንም ታሪክ እኮ አይደለም ምንም በቃ እንጂ የትግራይ አጀንዳ ኖሯቸው አይደለም ተጫጩት ለምን እነሱን አልተቀበሉም አሁን እየጠየቁ ነው ፍራዬ ዛሬ ራሱ ደብዳቤ ልኳል አይ ወይ አልሶ አነ ተለቀለው ፍሬ ትግራይ ሲ أمرار حلوا أمرار حا سنفيو إلكا موكاسي كاليو سراويت اللوا جقنا زخونا سراويت زنكت سراويت سلاتس آتيوم زفتنوا سراويت اللو كم يركا تسعيرات سراويت تقراي تسعيرو دي هزب تقراي كجقنا دا يكونن أي تسعرن كم عدل كوينو سنفات مراحة سلز رخبنا نبر هو بوليتيكانيات حماس سلز غونو نبر شو عدت هاجر زي مسرت قالسوكو إينا قيرنا إحنا عسرت هذا هاجر نحنت نيشتي كلل ترايون تسمعون أي فلتن غرغركا نخودم زحادرو بوليتيكانيات كن يشطونا لو هاي حق زين الزارب ما اينا ناب አዲስ አበባ ዝኸዱ ከምዚ እዮም ምትኳስ ዝኸሉ እዮም ግዛዕ እዮም ምትኳስ ዳ ቀሊል ኮይኑ ምትኳስ ጅግንነት ተረኺቡ ከመይ ጌርካ ካብቶ ክስ ተድሕኖ ህዝብኻ እዩ ፖለቲካ ረኺብክ ድኻ ሰፋ አንተ ዛረብ ነርኪ ምትኳስ ዝኸሉ ሒዙ እዩ አብይ አሕመድ ተኮስቲ ሒዙ ዘሎ መይተል ኢልካን ንኸይለካየ ሽሚተን ጸገም ይብለኝ ካለምን ጸገም ይብለኝ أنا تزارو كوي تزارو زلقو زي تزارو كيو أي تزارو كون وديان أنا خودي متوقاسي جيجن النت أي تجوروه متوقاسي يفلتنان كاخا جانيم سلتو زكو حراي رفعت العلني ملس الكاي وش حراي عتفو متجوري سقط متوقاسي تفرار حنا تتوقس كعيسانا نحنا زلمع مربتنا ملوسنا نولنا عدنا ملوسنا نموت لنا نهلق لنا اكله خيتل على اكله تلعل زبها اللوجيك انا راي فلتن نسوق سكعزل على الفري ولايتا دي تخالي بهرسب سكعزل على السوق زيتولو نموت لنا فري هذا معلت بزحادرنا كندي سبي زمو زلو وا أنت موتنا يردوكم دي سخاتكم كنت هيصانات يوم كندا زموت زلو كنت يدتاتين مويتن زحدرا زلوا زبو كوينات ولعنا نحنا انت مسما مقلت الى زلوسكو توادادرنا انا اين وادادر نحنا حاني حزنا زلو خا بلصقنا يحجون كنغركم وحطوا انت زحمكم سبات اليوم
زحزنا بلصقنا ايو نحنا ኢትዮጵያውያን ትብለለኹም ኢትዮጵያውያን ድሕር ኮይና ራ ንምንታይ ዓድና ዘይመልሰና ንምንታይ ይመሰልና ዘይረጋገጸና ኣበይ ዘላ ኢትዮጵያ ከም ደስ ዝበሎም ዝሕምስዋ ኢትዮጵያ ዝሊ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናይ ፋኖ ይቀተሎ ይምልከተንን ኣነ ፋኖ እንታይ ይገብሩሎ ኣይምልከተንን ፋኖ ቃቱ ናብ ትግራይ እስካዕ ዘይተኮሰ ግን አልያንስ እዩ ንዓይ ኤርትራ ናብ ትግራይ ቃቱ እስካዕ ዘይተኮሰ አልያንስ እዩ ንዓይ አልያንስ ፖለቲካ ከመይ ገይሩ ከም ዝስራሕ ጠፊኩም ኣይኮነን ገሊኹም ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ምስ ኣምሓራ ክንሰርሕ ምስ ኩሉ ክንሰርሕ ኢና ንሕና በቃ ንሰርሕ ተኾይና ዘይንሰርሕ ብግልፂ ኢና ንዛረበኩም ዘለና ንሰርሑ ከዓ ኣብ መሬት ኣሎ ክትርእይዎኹም ፅዋሕ ንግሆ ዝገብር ነድዩ ስለ ዘይነግር በቃ ኣብ መሬት ዘለዎ ስራሕቲ ስለ ዘይትፈልጥዎ በቃ በዚህ ከዛ ወዲያ አጨመር ሚት ግበረላይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ምንድነው ዝገብር ለነደው ይናገር ያለ እሺ በቃ ያህል እሺ ምን ተላዒል ባመልስከነ አረ አይተልኩ ኮለ ማዓማት ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ሽንተ ልጅ ግዴታ መልስ አንድ ጊዜ ሓደ ከዛረብ ዘለዎ እንተ ኮይኑ መሐሪ ዛረብ ድሕሪኡ ሰፉት ዛረብ ሓንቲ ጊዜ ደቂ ዓበይቲ ኣብዚ ኣገን እንታይ ናይ ተኪየ نحنا أنا زبالكو بوليتيكالي نحنا تسعرنا إيده بوليتيكالي إذا خا أمري زلوا حكيه نزح حق زي رئيس كات خيط تقرأ أنت هالدها زي دنكورناي بكا رئيس خم زي بالكا باكو خم مخانوس رئيس خات راي يرد أبزن الزعب زلوا حبتسب سعرنا زبهال وكل النجارات تحت قصرخة كهلو وهلايو تهلنا احنا انتهي تقاصرنا يا نجر لنا تقاصرنا يا نجر بوليتيكالي نحن تسايرنا انا تقارو تنزل زلنا ابي دي زلو استقراوي تباتاتينو دي كورن دي زلو ابي لو بوليتيكال رايس اب حدا خوينو زخيد رينا نفلت رينا قدم حجي نيرو ونيرو تقاليسنا ونيرو كل نجر نيرنا ابجي ساعات زي اجن كان تقارو يلنا كم تقارو يلنا بوليتيكانا كله حوس واسي زلو أنا نسخن كون سامع حقنا تقرأين ده خلاص تقرأين ده ترى حدا مسمر زي متنا كم تصدق على تاي بوليتيكا ناي تقرأي سلازي فرنسا بقى مويتنا تسعيرنا سلازي حقص بقى نتحقص أيتي عماد أسوه بقى حق أو كانوا يكون نسول له تقرأي له هو نساين كم يرجو ولو يالو دبر برهان يالو ساين بيرجو نورو عشان نفنبر بقى ግን ራሴል ላይ ቦታ እሺ ሰጣሃለ ማሃሪ ወደ ላይ ቦታ ከያስከባል ሓደ ነገር አለው ሰብ መሬት ክሌም ትገብሮ መሬት አትሕስካሲ አሸንፍና አይና ዝበሃል ፖለቲካ እውን የለይ እዚ ንባዕልካ ምትላል ካኡ ፖለቲካ ከይትርኢ ፕራክቲካሊ አምንታ ያለኻሲ ሰልፍ አዌርነስ ከይነብረካ ኢኻ ትገብር ዘለኻ እዚ ድማ መን ዩዝ ተሓታታይ ኢሊት ትግራዋይ ሕጉሓት ይኾነት ተሓታታይ ባይዘው ኢሊት ትግራዋይ ናይ ፖለቲካል አናላይዝ ዝገብሩ ኣብ ትግራይ ብስነ ስርዓት ገይሮም እዚ ሉዝ ገይርና ኢና እዚ ከምዚ ገይርና ኢና ብደንብ ገይሮም ካኡ ንዓኻትኩም ከረድኡ ኣለዎም እምበር ኤቭሪባዲ ማለት ማስ ፒፕል ኮት ፖለቲካ አንደርስታንድ ክገብር ይኽእል ስምዒት ኣለዎ እዩ ሕርቃን ኣለዎ እዩ ሶ ከዚ እውን ኣብ ወሎ ናሃለው ኣፐር ሃንድ ትግራይ ናሃለዋ TDF مفرمنا نيرنا نايبعلنا اكستين من سرندر مقبار كويو ناي بريتوريا سمعنا do you guys even understand بريتوريا سمعنا بدنبن بيكم وديهم ولا بمحارኛ بتግርኛ ተገይሩ በስነ ስርዓት ክስነበበለው سرندر كويو ገይሩ በቃ ህወሓት እዚዚ ክገብርዩ ብልጽግና እዚዚ ብልጽግና ፎርቲንግ only ፎርቲንግ እሱ ወን ማለት ነው ጎንደር ይለኝ ማሪ ቀጥል اوكي باي زوي انا وش تعال ምንድነው ለኔ ያለሽኝ ميت غادورن بيتوا ميت دغري نو ميتكم تقولوا ولا كل سلكل على محاري زارب مو دحريو تزارب ياسفو دحريو كنا اخ زارب انتر لك عبيت بريغا نخيل فير يالونا محاري اي تزاربن تغلا الله انا يتزارب اخوي باي زي تيك ما نيولات ناغرغنيو كل سب وصي حوس بدحري الموسى يوم تناغيرو حركه الفكايه انت تخكل يا خاني تزارب عرسي دفن لا اخذ لك قصري قديتها كويت العلق اندحر لا بوليتيكا تقول بوليتيكا ترى ملش موقع اخذ ما غزيت تبل انا على الخضر اتصل افتا غزي يا مويت شامين 100 غيري تايل مسيلكم انا باي زوي تي نا تግራይ ፖለቲካ
سقول كافة خرا لو تصير خني بايزة خزر دكا إدخا يخاس اتنر عقمتاتها مولو ركبها عسرت جزية سلطان لما نخلوا علقة أنا سعيرة يبهدي بس زي كابزي كابس حتى تخلي مهر مالتي جرماناويان تاجر مسلكم توم جرماناويان لو على زوم جاباناويان مالتي إيدهم سل الهوية مقعد حري حويهم تقرأي لخزي بوليتيكا ودك أتقاط إموس إيدي ووعلى بريتاري أخير خاص فريم خان حناسي زهانيس خاينا رخا سراويت لا تقاقينا أينا نبتونينا خليت سراويت بتقرأيك اللي ولي يلغا لقورنا أي مرات ألا جيجا أي يلغا من قسنا لنا فرسنا يلغا زي ما سعراتي بهال بقى زي بوليتيكا وسعراتي بقى أمن اندحر زيز لي أمنخا أبزي اندحر لي ترادينا تقارو في حتى أنا لي مالت فخر أخويني القرب بايزوي خازله أو تقرأي للسب بايزوي يفكري أو تقرأي للسب أي فكري ويسأل لك أنا قطع زي خوينو مالتي ويل عادة زي خوينو إنبي أبايت على لا بعنا نار لنا يا تقرأي فوق سعر عرب تبوتينو إتي أو الساق اللي تقرأي ليقونسي لساقي تهزي له على ولد له على سي لا تساقي يوم نبر له زين بحر ليسنس اللي تقولكوا أمريكا أوروبا أخذت عدت تلتنور ساعات أنا ظن يسمعكم يوصلنا سكاوز فكر لهم بقى حافظين قبرنا من قبرنا عتم ساعات قصي بقى تقرأي شكون يا عقم كله بوليتيكا كسر رحمة بعلل وعلم بالاويو دحري جنسايد الطرنت بقى أنا قوسي قتم ورنا بايزوي أو تروما أتيوسي بوليتيكا لو على مس مسيل ما زرقر قيل مالت أول اللي تقرأي الحسة وا سوق أنا اللي تعيسم مال اللي خنسي بفكر تاي مسا وغير خمر أي كوي بك عند حرها اللي عاقمها اللي ما غير خمر أيه خص عسرت جزيلا لما نخلوا علقة سلطاننا لما نخلوا علقة لما نقص لا فرس لا ديب لا بتنا لا على بس كل زي ها عاقم تدخل بتنغا سراويت خلا بتنغا نيرو بوليتيكا حالتات لا بتنغا اللي نيرو تقراي بمولو لا برر خمزي الخا اجريتها دسيبلخا نقرو لوط لا الخا كل زنا مساخات مال قلس نرس بتين خلا بالخاسي أنا تعيين نقول مالت زي أنا بصرح بايزي حكمنا اللي هالي تقرأ بقى حكمنا اللي ينبي همزي لا تبتن لا موت تسي يموت اللقي نقي ينبر اللقي لين أنا كردني خلي بايزو سازي نتقرأ بوليتيكا نايتبيا بوليتيكا مغان نفلت أنا إيتبيا وانينا كاوي إيتبيا وصاي تقرأ سؤال على خلي عالم تقرأ ونقر بصورة أو كل الله بقى تقرأ سيد غيها وي هاجر يخونا وي منامن يخونا بقى نوع على دليت النو هاجرينا منامن دليت الله زن دليت زين الخكاويين مسين لو علق فتشالله بصرك ينقركم تزو كي وداء مالتي تزو كي هالك بهلك تقرأ لهم صهلك ريح معهم دمك زودته هم تقرأ مالتي حدا تقرأ هندي نقرات هم الفترة مالتي تقرأ تهلك تلو هندي أنا هم قدعت هم لمصح أنا ترديني خذي هلك اللي يخونسي غير غاز وخامي اللي دحاني ردكم ده معراب تقرأي إذا كل مليون هزب يطفون لوده بإيروب زالان بس 5 خلته طبيعتها تدنا إذا هزب يصنت اللي بايزه نايو دمصينا كون خللنا نبي ناينا محارينا تكمانيا ونخالي سلال عقرقرنا وزي سلال ولنا منم لما تصير لي بقى تهزب سوي بقى صحامينا دحنا يكون له بوليتيكو بقى نايو اللي تتكلني غليو دحر زي اللي دحنا كان نايو بوليتيكا ترجم يولي ما نقبله تهزب نحرتها لكم ويلكي إيتبيا للهزبسي تقرأ إلى اللسي بعنا نفلت أنا سك هذا جزاء وسائله لجنين الدتاتهم لجنيهم هتساونتي كجرمكم عاوزوا اللي هو سفر لله الدتات قول حزن قلة سلسة قول حزن تر الأول بتعمل لك أسوي الخالي نجار اللي سمع كم عدد عادي ساكل تريوا جودنا الجودنا تقرأ إلى من بقى هتسأل ولا علمان تريوا خمس بقى تقريني على وجعك تقريني مسيو تسمع لك كم عدد سأظن اللي دحين غصب بوليتيكا نقيته كم يلمس بوليتيكاي هذا يلمس بوليتيكا أنا تقرأ بوليتيكا لهزل تك ولكن لب غيرنا نحسه مفتح النمس بقى حوحات في الناس خزل لا بدحري في بصير بوليتيكا صرحي لي داندر بدحري داندر يطبق عينته بوليتيكا حزنك تطفئ مالتي يقول قلاف لو على طفيس لحنا حزنك تطفئ سازيك نبر تخوينك حوحات وصايت تحسسان حسب لنا ولكن انا زويله تحسس النبي بقى انا بيني سرا قبري خلي بينك نبري خلي بايزه سجعه وإثيوبيا لبينك نبري خلي سامبدل أمريكا أوروبا تنور تخليهم تكعبتي
ኣብዚ ለለ ወለድኩም ግን ለተግነዎም ትኸለኩም ናጋ ጠፍዮ ክልዮም ባይዘ ነገርኩም ብዝኸዝ ልስራሕ ለፖለቲካ ብዝኸዝ ልስራሕ ለረስኒ እያንዳንዱ ካሊእ ኣካለ ብዝስኹም ልክዕ ትሰርሕ ኣለኹም ፖለቲካ ምስ ሻዕብያ ዶ ምስ መንዶ ኮን ዝበሃል ፀለትና ኣንሕና ለሓደ ሰብ እስካል ንቐሪ ንዋጋእ ኢና ንበኣዩ ኣለኹ ኣነ በዚ ለለኹስ ለውጉዕ ለውን ባዕለይስ ይፈልጣ እየ ሓደ ሰብ እስካል ቃርና ሲ ንዋጋእ ኢና ኣለኹ ትፈልጥዎ ዘለኹ ስለዚ ንሕና ውግእ የድልየና ሳቶም ድሕሪ ከምዚ ኢሎም ቆሪፆም ክልዕሎም ድሕሪ ኮይኖም እንታይ ኢና ክንሰርሕ ለለና ጥዕና ለለዎ ፖለቲካ ካብ ጦርነት ወፃኢ ማለት እዩ ትማሊ ጦርነት ልመን በሊዓ ልትፈካር ለይኮነሲ ስቁሉ ጎዝ ነበረ መንእሰይ እያ በሊዓ ኣሕዋትና ዓርክትና هندي حلم لله معاري طورنت تايل بحال مريتان عبي أحمد سي أين جوري كنا تعناق فوين عيلم أتعناق فو مودو أبي نتحيل لتعناق فو تاجرهم هاي متقول لأبي أحمد هاي عينت نعقد كايلم تأخذ من نعقدي بس تاجرهم له أبي أحمد سكسسفولي إلا تشنجرو هاي متقول له لا ما تارك لي كيمبا كايرو عندك فلك تقول إثيوبيا نمتطر إثيوبيانوت مالت بلتقنا ننقاوم على نجالو ማለት ነው አይቆም ብዬ ጥቅጥቅና ምናረጋው እሺ ይጨርስና መሐሪ ጨርስና ከዛ ተከታያለህ هو الጨርስ አንድ ልጨርስ ምክንያቱም ሲምባም ተበድለዋል መሰለኝ ሞዴሬተር ስለነበረ ያወራል ሲምባም هو قصايد لمسيلكم ابي احمد شكونا نبل بايزوي تفصيلن ترديكم اب تግራይ ነው ያራ ድምጽታት اب تግራይ ነው ያራ فخراتات ريقم عليكم كلن جميرا نيري ነው ኩናት ابي احمد سحبوا بيلو عقم سللو يصطيل بايزوي ناسانزو مصحفن ويكم تخديهم عقم تليكا ايتناغر يلل ካው ሲደ ይታይስም ለለ ጸጥ ይልል ነው ከዘለለ ኃይል ስለለ ይጽይጥ ዘለ ባይዘው እንድህር ኃይል ላይ ከፈፍፍልትል ማለት ፍክር አታሊ ገብረይ ነገር የሚያደርግ አይፎክርም ሲጀመር ጾምዶ እነዚህ ሰዎች እኮ ለትግራይ ጠላት ከዚህ በፊት አለን ብለው ጠላትን በደንብ እንዳዘጋጁት አሁንም ጠላት እንዲዘጋጅ እንደፈለገ እንዲያደርግ ነው ጾምዶ ታዲያ የሆነ ነገር ብታረግ ፖለቲካ አይደል እንዴ በድብቃ በሰክሬታሪ አይደል እንደሚደረግ ይፎክር ሌባውላ እሳያለላ ከስፈኪር ካሲ ንዑት ዓጠቁ ትዳለው ሃምዚና ልገብር ለና ክነጥፈኩም መጽለና ተይልካዮም እሳቶም 37 ሚሊዮን እዮም እዚ 37 ሚሊዮን ዞም ሰባት እዮም ካብ ስሕተቶም ይመሃሩ ትማሉ ዕል ፕሪተራ ፈሪሞም ኣቢሎም ነይሮም ከዚ ግን ካብ ስሕተቶም ስለለ ይመሃሩ ኢሎም ሓደ ሰብ ስካል ቃርሲ በቃ ተርዲቃዲ ሞጽዮም ትዳልዮም እዮም ከጥፈኻ ስለዚ ሶይል ትግራይ ትበታተይን ለሃለ ዓቕሚ ለይብልኩም ምንም ስኹም መዘዝ ሒዞምልና ትመጽይቱ አይትሙጹ አንሕና ጦርነት እንደየና መንሃም ልበልዕ ስለ ንፈልጥ ልፍክር ላይ ሆነ ሲል ፖለቲካ ሓይልታት ልቶም መራሕቲ ልበሃሉ ሰባት ለኣቶም ላይ ሆነ ሲ ለቲ በቃ ንጹህ ትግራይ ስለ ልበልዕ ገባራይ ስለ ልበልዕ ህይወት ትግራይ ሁሉ መስቅልቅል ስለ ለውጽ ህዝብናውን ስለ ነፈናቅል እቲ ምዕራብ ትግራይና ኢሮብና ዛላምበሳ ራያ ጥራሕ ላይ ሆነ ሲ እቲ ትግራይ ለለ ተረፈ ትግራይ 4% ትግራይውን ድምጽማጹ ከጥፍእ ልኽል ፖለቲካ ሒዙ ስለ ልመጽእ እዚ ተረዲና አይናን በይ ስምዒት ለይ ሁሉም ከይመስለኩም ማንም ትግራይ ስለዚህ ጥዕና ለለው ፖለቲካ አንሕና ኢትዮጵያውያንና ማንም አውዘዝና ለና ሻዕብያ ፖለቲካ ላይ ነራምዲ ኣብ ትግራይ ለለ ፖለቲካ ሰኽን ኢሉ ውሽጥሩዩ እዞም ሰባዝዮም ልፍክሩ ለለው ልልቢ ገይሮም ክላዛ ነርዋ ይመለሱ እዚ ኸዝል ሰርሕ ለዎ ፖለቲካ ሽኳንያ ናወፃ ሓይሊ ክድግፎ ማንም ትግራይ ይረኽማዮ ግግፈፍ የደሊ ኢሉ ኩሉ ትግራይ ግልብጥ ኢሉ ኤርትራ ይኾነ ይኸይዱ አዲስ አበባ አይመጽን ነው ፈቆዶ ኢትዮጵያ ሙሉን ከተማታት ዘይሩ ዘሎ ኣብዚ ትደውር የለ ትግራይ መጀመሪያ ኣብዚ ለለ ትግራይ ሲት እዚ ምዕራብ ትግራይ ፈናቆይ ለለማ ናጋ ንምልሰ ተኮይና ማለት ማዓንት እንጀራና አቡ እንድሕርን ሓለ ለኮይና ማለት ፖለቲካ ናስ ይኮን ዘሎ መጀመሪያ ንሕዋት ፖለቲካ ኣትፍተን ዘሎ ዋ ረዲኤት ምዕራብ ትግራይ ለውጽ ልትሃው ዓለም ለሃወተ ምግብኮ ምንጥሎም ልሸጥኮ እዮም ሕዋት ባይዘው እዚ ኮ ፖለቲካ ዋ መይልኩም ፖለቲካ ለዝሰርሕሉ እቲ ዓለም ለሃወተ ስኹም ለሃኹም ማለት ዓለም ለሃወተ ረዲኤት ምንጥልኩም ትሸጡ ሰባት ካውሲ መንጊኩም ተጋደሉ ካት ምዕራብ ትግራይ ተፈናቀሉ ዘለሲ ጥቅሙ ኣቢልኩም ከይምለስ ገይርኩም ለለ መንጊኩም ተውጽልኩም ማዛደላ ለና ተሐደርላ ማለት መጀመሪያ ኣኽላ ዋዛ ሰብዚያ እቲ ዓለም ለሃ ኣኽሊ መስሃብካያ ድሕሪ ፖለቲካ በዓላ ተዋጽያ ሕረጎ ሕዋሓት ለይኾነሲ በዓላ ደቅ ኣለዋ እሳ ፖለቲካ ሰሪሓት አይስም ተቃሊሳ ተውጽያቲ መሬታ ማለት ብትውዕል ፕሪቶሪያ ትምለስያ ስለዚህ ንሕና ቀንዕና ለሎ ፖለቲካ እታውዕል ፕሪቶሪያ ተፈረመት እሳ ትፍጸሚና እንደሊ ባይዘው ግዜ ትውሰድ ድላያ ትውሰድ አንሕና ከዚ ጦርነት ልንልዕለሉ ነገር የለ 2013 እስከ 15 በደንብ ገይሩ
ኣብ ትግራይ ነበርና ሰብ ምሂርና እዩ ሪና የን ሓውሒዝና በኢድና ማለት ሪና ያ ትምሂርና አላ ኢና አበለ ደግም ነው ዋጣውጣው ነገር የለይ በዚህ ፍቅር ትግራይ አና ሞጽይ ባዕሊ ዋጋ አምበ አና እዚ አና ኢደ ሓውሰ ላይ ዋላ ሚት ዓመት ድሮ ዚያስ ኢድና ንሓውስ እያኩለኩም ቴንክ የኔ ነው ማንም እንዳይደረ ና ኦኬ መልስ የመልስ አሰፉሽ ተናገር በአማርኛ ነው ማርገው ደቡ ትግርኛ ያخذ ደርሷል። ቆይ አንድ ጊዜ ማሳሰቢያ ከሰዓት በፊት መደብ ትግርኛ ነይሩ ከሰዓት በኋላ አማርኛ ነው የምንቀጥለው። አማርኛ ሆኗል። ስለዚህ መጀመሪያ መልስ ልሰጥ ነው። ዛስ ኦኬ ምንም ችግር የለውም። አማርኛም ብትፈልግ በኦሮምኛ መናገር እንችላለን። አሁን ያለውን ኦሮሞ ያከው ለخለለ ዛስ ኦኬ ኦሮምኛ መናገር እችላለሁ። እኔ ያልኩት በኦሮምኛ መናገር እችላለሁ። ችግር የለኝም። የቋንቋ ብትፈልጉ በአፋር ታንክስ ጋድ የሀገሬ ቋንቋ ማወቅ ምንም ችግር የለውም። صالح واحد تايسينا اوا بشبشي انوي ناو قزعي مكاتي ناو كيتا منجن يخ افك حاز حزي كاتي اسفو ليلا قال لمن مسلش አልነበርሽ ማንቺ ቅድም ምን ብያለሁ እኔ እነዚህ ሰዎች ጽምዶ ብሎ ያመጡት ስለነዚህ ጽምዶ ነው የተናገርኩት እኔ እነዚህ ከመጀመሪያውም ዲክታተር አብይ ከመምጣቱ በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ ለመበታተን የሚሰሩ ናቸው። ይሰመርልኝ ይሄንን እነዚህ ጥቅም የላቸውም። ከነዚህ መጸመድ ትርጉም የለውም። ኢትዮጵያ ለመበታተን ነው የሚፈልጉት። ኢትዮጵያ ስትበተን የሚሮኩ ሰዎች ናቸው። ባክግራውንዳቸው ደግሞ ማንም የላቸውም። አንድ ጋንታ አምስት ሰውም የላቸውም። በኔ ኃይል ሰው ነው ሊጫወት የሚፈልጉት። ይሄንን ጥቅም አይደለም ነው የኔ ይሄንን ጥቅም አይደለም። ከክልል 3 ከክልል 2 ከሌላ ክልሎቹ አሊያንስ ፈጥረህ አብይ አህመድ እንጣለው ይቻላል። ይሄንን ጥቅም አለው፣ ኃይልም አለው። መሬትህም ከነሱ ጋር ነው የምትደራደረው። እስ ጉድ ከነዚህ ግን ምንም ጥቅም የለውም ነው ከመጀመሪያው ጥቅም የሚል ስለመጣ ነው ማን መሆናቸው ስላየን። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ያነሳሽው ፍሬ በእነሱ የተወለዱበት አካባቢ አለንበት የሚሉ ምርጫ ተደርጓል። ሰክሰስፉል ያው አያን አንድ ሺህ ሰው ይዞ የት ተመረጠ ያለ ነው እዛ ከፍተው ሶ እየሰማን ነው ጆሮአችንና ጎንደር በሉ ጎጃም በሉ ምን በሉ ወሎ በሉ ምን አይነት ምርጫ እንደተደረገ እየሰማሁት ነኝ። ሶ ከነዚህ የኔ እንደገና የቀረውን ከጽንተት የቀረውን ወጣት እንዲያልቅ ከነዚህ ጋር አሊያንስ ማረግ ማለት እና ፍቅራው ስለሰማሁት ነው። አዲስ አበባ እንገባለን ብለዋል ተከማኛ። አውሮፓ አሜሪካ ሆነ አይደለም አዲስ አበባ እዛ ተገኝተህ ነው ስሜይ ስላነሳው አነሳዋለሁ። አዲስ አበባ ሲገባ ከየት ጀምሮ መብትሽ ነው አንስተዋል። አንሺ ችግር የለም መሰዳደብ ነው እንጂ መጥፎ ችግር የለም። ፖለቲካችንን ጀቴ ውስጥ አታስገቡት። እንደዚህ ነው ስልጣናችሁ ላይ ስልጣናችሁን አዲስ አበባ ያጣችሁ ገባለን ያለው ሚታርጊ አልታችሁ ነው አታርሰኝ እንዴ ጀምረናል መሬት ላይ ነው ያለው። አስተዊ ፕሮፓጋንዳው ሲሰራ ፍሬ ተከማኛ ለተናገረው ነው እየመለሰች ያለች። እሱ ሲጀመር ሚታርጊ በኔ እንትን አትግቢ ፕሊዝ። ለምን መሰለሽ የተባለውን መመለስ አለብኝ። ሮንግ ፕሮፓጋንዳ እዩ ለኛ የሚጠቅም አይደለም። ተግባር ላይም እንደዛ አይደለም ያለው። ይሄው ማሪ እኮ መሬት ላይ ያለው ሰው ነው። ይሄው ጉራ አውሮፓ አሜሪካ ሆነሽ መመታት አለበት። የለም መሬት ላይም እንደዛ አይነት ስራ አይደለም የሚሰራ ያለው። ሲጀመር ደግሞ እኛ ተጎድተናል ያልኩትን የኔ ኤሊት የኔ ምሁር የተጋሩ ማለት ነው የኔ ስል የተጋሩ ምሁራን የተጋሩ ሳይንስና ጥበብ የሚያውቁት በዚህ 50 ዓመት የፈሩ ትግራይ ማህፀን ላይ ተወልዶ የፈሩት የሁሉም ዕውቀት ያላቸው አዲስ አበባ ላይ ነው ያሉት። እነዚህ ባዶ ናቸው። ዊን ያረጋ አብይ አህመድ ነው። ዊን ያረጋ አብይ አህመድ ነው። ይሄው ማህር የት ነው ያለው? ትናንትና የት ነበረ? ፖለቲካል ልዩነት ሌላ ነው፣ ግን የትግራይ አቅም ነው። የትግራይ ብዙ አቅም አዲስ አበባ ላይ ሆነዋል። እኔ ነኝ ሉዝ ያረኩት ነው ያልኩት። ኖ ሉዝ አላረግንም፣ ዊን አርገናል። 5 6 7 10 ጀነራል ትናንትና መከተ ላይ የነበረው አሁን
አዲስ አበባ ሆኖ አፋርና ጸለምት ሆኖ አሊያንስ መፍጠር ከአብይ ጋር ማን ነው የሚደክመው ያለ? እኔ ነኝ ትግራዊት ነኝ። ምክንያቱም የስህበት የሁሉም ውጊያ አይነት ስልት የሚያቅ የራስህን ትግራይ ያፈራችሁ ኃይል ከሱ ጋር መግጠም አንተ አይደለም የምታውቀው፣ እኔ ነኝ የማውቀው። የየውቀታችን መያዝ ደግሞ ጥሩ ነው። አንተ አታውቀው። መተኮስ ብለሃታል። መተኮስማ ተገፎ የሄደም እኮ ይተኩሳል። ወዴት እንደሚሄድ አያውቀው። ዓላማ ያላቸው በስንት እንዴት ማድረግ አለብህ የጥበቡ የሳይንሱ የሚያውቁት ትናንትና ለዚህ መከተም መርቶ ዲል እንድደርስ ያረጉት ጅግኖች እኔ እጅ አይደለም ያሉት። ሀፉ የት ነው ያለው? አዲስ አበባ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ውድቀት አይደለም ካልካንተ ስንት ምትለፈልፍ ስልክ ይዘህ መጥተህ ታዲያ ለኔ ምንድነው? ምንም ጥቅም የለውም። ዜሮ። እኔ ማርገው ነው የምታርገው አንተ። ኢቭን እንደኔ ፓወርም እንደሌለህ አውቃለሁ። መጻፍ ቢሮ ይዘህ አይደለም ግራውንድ ላይ የመሰረትከውን ምንም እንደሌለህ አውቃለሁ። ይሄ ፍከራው ዝም ብሎ ተውት በእናታችሁ። ልካችሁን እንገራችሁ። አሁን እንደ አሜሪካ ያለው የ30 ምናምን አሊያንስ የኮሚኒቲ ማህበር ያላችሁ ምንድነው በረቅራው ዋ ይኩን ነዝወልኩ አንተውን በጣም ተናሪደ ዝም ብሎ ይሄ ከአቅም የሌለው ከኛ በኋላ ቢፈክሩም ዝም አንልም እንዴ? 5-6 ሰው ያዘ ማህበር ይዘህ መፈከር ነው ፍከራው። ፓርቱ ምትሸውዱት ያላችሁ ይውቃው። እኛ እንሸወድም። ህዝቡ የት እንዳለ ይታወቃል። ትዲኤፍ ለሁለት ከፍለ እንዳለ ህዝብ አዲስ አበባ ሄዶ ወጣቱ እልቱ ትንሽ አናፍርም። ሉዝ አላረግንም። እኛ ነን ዊን ያረግነው። መተኮስ ቀላል ነው። ኤክስኪውዝ ሚ መተኮስ ቀላል አይደለም። መተኮስ ምችለው ነው የሚተኩሰው። ሞያ ነው። አላወቅኩም። ውትድርና ሞያ ነው። ይሄንን ዳውን ልታረግ ምትመጣለው። ለዛም ደግሞ ትዲኤፍ ይሄ የህዝብ ትግል የሚታገል እንኳን እሱ ወታደር እንኳን ሞያ ነው። ይሄማ ታጋይ ነው። በአላማ ነው። አሁንም ተታግዬ ያመጣሁትን ሳምባድ ነጠቀኝ ብሎ አላማ ይዞ ነው ያለው። ይሄንን አላማን መረዳዳት ያለብን ከአላማ ውጭ አይደለም። ትፒኤፍ ያዘው አላማ ትክክል አይደለም። ያስከውን ጨርስ ነው እንጂ ምለው ያለሁት እኔ ሳምባድ ነጥቆኛል። እኔ ለእናቴ እህቴ ጠላት መጥቷት ለመደምሰስ የመጣሁት ከእጄ ነጠቀኝ ብሎ አላማ ይዘዋል። ያለ አላማ አይደለም ትፒኤፍ የሚታገል ያለው። አላማ ቢሶች ስልክ ይዛችሁ መጣችሁ ጋዝ ገባ እንትን ገባ በዚያ ያስገባ ነው የምትሉት ነው አላማ ያለላችሁ እንጂ እሱማ አላማ አለው። አላማው ለትግራይ አይጠቅምም። እንዋያየት ቁጭ ብለን እንፍታው ነው የምለው ያለሁት እኔ እንጂ አላማ የለህም አላልኩትም። ትፒኤፍ ቁጭ ብለን ግን እንማካከር። አይጠቅመንም። ለትግራይ እናት አይጠቅማትም ነው የምለው ያለሁት። አላማ ብስማ ከነዚህ መጥቶ ከባዶዎች መጥቶ እነዚህ እኔ በጣም ነው የማፍረው። ኢትዮጵያን መባታተን ተጋሩ ኢትዮጵያ ትባታተን አይደለም ጥያቄያችን ሲጀመር። እኛ ተበድለናል። በደላችን ነው እንጂ ምንናገር ያለ ነው። ኢትዮጵያ ትባጣጣስ ኦሮሚያ እንደዚህ ትሁን ማን እንደዚህ የኛ ጥያቄ አይደለም። የትግራይ ጥያቄ አይደለም። የህዝብ ትግራይ ጥያቄ አይደለም። ጥያቄው አንድና አንድ ተጎድተናል። ሰርቫይቭ እናርግ። ህዝባችን ወደ ቦታው ይመለስ። ይሄንን ነው እመነኝ። ደሞ እመኑኝ። ይሄንን ቀን ያዟት። ከዚህ ውጪ የሚሰራ ካለ እናያለን። ይሄ የተመረጠው መጥቶ አዲስ አበባ መጥቶ በውይይት ሳይሆን በውጊያ ነው የሚፈታ ብላችሁ ምታምኑ ያላችሁ ያዙት። እኔ ግን ይሄንን መጨረሻው ውይይት በዛ ነው የሚፈክሩ ያለው። ቀድም ያሻቸው አዲስ አበባ ሄዶ ኢድነርሶ ኢዳቸው እንደዚህ ብሎ ተፈርጥሞ እንደገና ነው ዲል የሚመጣው። መጨረሻው ያንን ብዙ ባትፈክር መተኮስ እንዳትነጣ። እኔ ግን አሰፉ ሌላ ጥያቄ ማለት ነው። ሞንጆሪ ነው ከሚያስተምሩ አንቺን ቢያስተምሩሽ ምን ሆነ ፖለቲካ እንደምትሰሪ አይ ካንናት Oh my God. That's okay. No, it's not okay. نسفو thank you. أنا صدق هلا أنا ريحي فريه دنينا ماتي thank you أسفو. أنا بحكي thank you. بوليتيكا أبزل له حجي.
በቃ ለዕልም ፖለቲካ የለም ለምን መሰላችሁ ይሄንን ናሽናል የሀገራችን ጥቅም ስለሆነ ነው ና ምክክር ምናምን ጥቅም ነው ዶልፊን ሓንቲ ደቂቃ ባፈቀደለይ አንተ ይኩን ነው انا لو شيء ይኩን ነው ቅድመካ አብራሃለይ ይኩን ነው ማካፋው ደቂቃ ድሕሪ ሓንቲ ደቂቃ ሚትበሩኒ አማርኛ ይኩን ነው እሺ ሓንቲ ደቂቃ ተፈቀድኩም ለይ ተዘይ ኮይኑ ደሓን ሚት ክገብር انا عملتك عاكنا كلنا لا بروفوكيف تخوني نديو خالي يسوون دغنا خملس كدليو دحن حسابك بسوكي لو ማህበረሰቡ ነው نتكحز الحمد لله خيرك بايزو انا قصل ይቅርታ قصل ወርሐው ايش الحاي አሁን አማርኛ ታይም ነው لا حق غير በመሐኛ خزاره አማርኛ ነው የምናወራው ባይዘው ይኩን ነው ህወሓት ትግርኛ ሰማ መስሚያ ወጥጥ ነው በአማርኛ ነው የምሰማው ሲጀምር አይ አሰፉ ኮፍር ሲላታ ኢድ ሰጠገለመልና በተታች ባይዘው ተዘይተ ዛሬ ካሉ ቋንቋ ህማ ይተናገርዳ አይ ነው አነ ግን ሓደ ነገር ኖት ዝገበርክዎ ሶኢለ እንደሕዝ ስማዕርኪ ደኩም ከምዚ በብግዜና ሰዓትና ሓሊና ተኸባቢርና ሓሳብና ክንዘራረብ ከለና ሓደነት ሓደ እንተይቋርፆስ ክንልብን በቃ ብጣዕሚ በቃ ብዙሕ ነገርስ ዋላ ካብቲ ዝቃወም ሰብስ ውንንም ክትቃወሙ ውነይ ሙሉእ ሓሳቡ ክሰምዖ ኢን ኮንቴክስት ይሕግዝ እሞ ኣይ ቲንክ ሞር ንመሃሃር ይመስለኒ ተኽኢልና ትዕግስቲ ንግዛእ ተኽኢልና ፔሽንስ ንግዛእ የትም ይኸደና ኣብዚ መፂና ተዛረብና ዲስካስ ተገበርና ይንኸይድ በዋናነት ግን ካብ ስምዒታዊ ዝኾነ ስቑኢልካ ገንፊልካ ትዛረቦ ዘረባ እሞ ባይታ ዘየለ ኣብ ባይታ ዘይንረኽቦ ዘረባ ኣነ ሕዚ ኣይ ዶንት ኖ ፍርየ ትፈልጥ ኢኺ ሲምባ ኣሰፉ ስቑኢለ ከም ሓፍተይ ከም ሓንቲ ትግራዊቲ يفتواني يخبراني حسابا قل ميتي بميتي أنا I was not with her at all حزب تزاربته حزب المساقي حزب تزاربته I am 100% with her I agree with what every word she says why تلكم it is a አማርኛ ይሁን እያሉ ነው ታቸው አማርኛ አድርጉት እሺ በቃ እሺ እና አሁን አሰፉ ያለችውን ነገር አሰፉ የተናገረችውን ሐሳብ በሐሳብ ደረጃ በጣም በሳል መሬት ላይ ያለ በትክክልም የተረዳችው ተረድታ ብቻ ሳይሆን የወደፊት መውጫችንም ጭምር አንደርላይን ያደረገችበት ኮንክሉድ ያደረገችበት ሐሳብ በጣም ነው የተመቸኝ በጣም ነው የተስማማኝ በጣም አመሰግናለሁ አሰፉ ቅድም ትጂ የምትባል እህታችንም በጣም ሳላመሰግናት አላልኩም ምክንያቱም ኤቭሪ ወርድ የተናገረቻቸው ያለቻቸው ጠቅላላ ስላለን ሁኔታኛ የትግራይ ኮሚኒቲ የትግራይ ሶሳይቲ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለን ምን ሳይሆን መጨረሻው ምንድነው አብዛኛዎቻችን ባይዘወይ መስማማት ያለብን ማሰብ መስራት ያለብን በየማስበው የትግራይ ናይ ተጋሩ መውጫችን ምንድነው ሰርቫይቭ የምናደርግበት ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ይሄ ጥራዝ ነጠቅ ንግግሮች ህዝብ አይጠፋም የሚል ዝም ብሎ ሰው ሁሉም ሰው ስለሚናገረው እንዲናገር ሰው አለ ተኪ አሁን ቅድም እንደዛ ሲል ነበር ህዝብ አይጠፋም ምናምን ለምን አንድ ወንድሜም እስራኤል ለምን ጋዛና አላጠፋም ታዲያ ምናምን እንዴ መጥፋት ምንድነው እንዴ ምንድነው መጥፋት ምንድነው መዳከም ምንድነው ከኑሮ ጠቅላላ እንደ ሰው ከመኖር እንደ እንስሳ እንድትኖር ካደረገ በኋላ ምንም አይነት ሐሳብ እንዳይሰማ እንደ ህዝብ እንዳትቆጠር ካደረገ በኋላ ተበትነ 10 ሚሊዮን ብትሆን መኖር ምን ትርጉም አለው አንድ ሰካራም ሰው ምንም ቁም ነገር የሌለው ለባለቤቱም የማይሆን ለእናቱም የማይሆን ለአባቱም የማይሆን ለልጆቹም የማይሆን ብቻ ሳይሆን ለራሱም የማይሆን መኖር ብቻ መተንፈሱ ምን ትርጉም አለው ስለዚህ ባይዘወይ ተከሐወይ ህዝብ ይሸነፋል ለምን ካልከኝ በብዙ ተደጋግሞ
በተለያዩ አካባቢዎች አገሮች ህዝብ ተሸንፏል። አንድ ግጭት ወይም ጦርነት የሚሸነፍበት ምክንያት ምንድነው? ወይም ደግሞ ጦርነት ማሸነፍ የምትችልበት ምክንያት ለምንድነው? አንድ ሰው ወይም አንድ ኃይል ጦርነትን ማሸነፍ የሚችለው በምን ምክንያት ነው? እዚህ ላይ ጀነራል ጻድቃን የተሳሳተው በጣም የተሳሳተው ብዙ ሌሎች የስፔስ ጓደኞች ሲተነትኑት ነበረ እና ሐለፎም ባህረ አብይ አህመድ አዲስ አበባ ጠርቶ ጀነራል ጻድቃንን አግዘኝ፣ አብረን እንስራ፣ እናንተ ሰዎች እያበዳችሁ ነው፣ መታችሁ አግዙኝ፣ አብረን ወደፊት መሄድ አለብን፣ እምቢ ካላችሁኝ ግን ትሸነፋላችሁ አለ። ጀነራል ጻድቃን የመለሰው መልስ ህዝብ አይሸነፍም ነው። ታያለህ፣ ኃይል እና ገንዘብ የማያሸንፈው የለም አለ። ይህ ራይት። አንደኛ ጦርነት የምታሸንፈው በመጀመሪያ ደረጃ ያንን ጦርነት እስከ ዘለቄታው መሸከም የሚችል ኢኮኖሚ ሲኖርህ ነው።